السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم في افضل حال. كيف ما جرت العاده غادي نكملوا في السلسله ديال لي فيرب لي بلو زوتيليزي ان فرونسي، اي الافعال الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه. وهذا الجزء الثالث. كيف ما سبق وشرت لكم انني قسمت هاد الافعال لبزاف ديال الاجزاء باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف ويجي الملل. في الاول كندير الفيرب وشنو كيعني باللغه العربيه، من بعد الكونجوغيزون ديالو في لو بريزون اي في الحاضر، وكنعطيو مثال. خليكم معايا. لو فيرب tenir au présent يعني فيه tenir في الحاضر كنقولوا له je tiens, je tiens, tu tiens, tu tiens, il tient, il tient, elle tient, elle tient, nous tenons, nous tenons, vous tenez, vous tenez, ils tiennent, ils tiennent, elles tiennent, elles tiennent. مثلا je tiens à vous remercier, je tiens à vous remercier يعني أنا أشكركم. le verbe répondre كذلك من الأفعال اللي مهمة في اللغة الفرنسية اللي كيعني يرد. le verbe répondre au présent يعني فعل répondre في الحاضر. كيفاش كنقولوا له je réponds, je réponds, tu réponds, tu réponds, il répond, il répond, elle répond, elle répond, nous répondons, nous répondons, vous répondez, vous répondez, ils répondent, ils répondent, elles répondent, elles répondent. نعطيو مثال. Il répond toujours à mes messages. Il répond toujours à mes messages. Il répond toujours à mes messages. يعني إنه يرد دائما على رسائلي أو لا يرد على رسائلي دائما. répond اللي هي كيرد، toujours اللي هي دائما، mes messages هي الرسائل ديالي يعني ديما كيجاوبني على المساجات ديالي. le verbe rester كذلك من الأفعال اللي مهمة اللي كتعني يقيم أو لا يبقى. le verbe rester au présent فعل rester في الحاضر يكون على الشكل التالي je reste, je reste, tu restes, tu restes, il reste, il reste, elle reste, elle reste, nous restons, nous restons, vous restez, vous restez, il reste, il reste, elle reste, elle reste. ديما كنقولوا ال ENT بكونجوغيزون ديال il و elle اللي فيهم الاس يعني اللي بلوريال. ال ENT كتكون موي اي ما كتنطقش، داكشي علاش كنقولوا il reste وماشي il restant. مثال nous restons toujours à votre disposition, nous restons toujours à votre disposition يعني نحن دائما تحت تصرفكم، يعني حنا ديما في الخدمة ديالكم إلا بغيتو شي حاجة. toujours هي دائما. عندنا لو فيرب tomber, tomber أي سقط يعني طاح. لو فيرب tomber au présent فعل tomber في الحاضر كيكون على الشكل التالي je tombe, je tombe, tu tombes, tu tombes, il tombe, il tombe, elle tombe, elle tombe, nous tombons, nous tombons, vous tombez, vous tombez, il tombe, il tombe, elle tombe, elle tombe. مثال je tombe amoureux, je tombe amoureux أي أنا أقع في الحب يعني أنا طحت في الحب. شوفوا فعل آخر le verbe sortir, sortir أي خرج أو لا يخرج.
Le verbe sortir au présent يعني فعل sortir في الحاضر هو je sors. Je sors. Tu sors. Tu sors. Il sort. Il sort. Nous sortons. Nous sortons. Vous sortez. Vous sortez. Ils sortent. Ils sortent. Elles sortent. Elles sortent. لنشوفو مثال. Tu sors à quelle heure? Tu sors à quelle heure؟ يعني متى ستخرج أو فوقاش غتخرج أو لاش من ساعة غتخرج، حيت heure باللغة العربية هي ساعة. écrire le verbe écrire يعني يكتب يعني يكتب. le verbe écrire au présent فعل écrire في الحاضر. j'écris j'écris ما كنقولوش je écris حيت عندنا دو فويل الاولى كنحيدوها وكنعوضوها بابوستروف. j'écris j'écris. tu écris tu écris. il écrit il écrit. elle écrit elle écrit. nous écrivons حيت كاينه لا ليزون كنقولوا nous écrivons ماشي nous écrivons. nous écrivons nous écrivons. vous écrivez vous écrivez. ils écrivent ils écrivent. elles écrivent elles écrivent. مثال il écrit la vie de quelqu'un. il écrit la vie de quelqu'un أي يكتب حياة شخص ما، يعني كيكتب الحياة ديال واحد الشخص. la vie هي الحياة. le verbe commencer commencer يعني يبدأ كيبدأ. le verbe commencer au présent أي فعل commencer في الحاضر كيكون على الشكل التالي. je commence je commence. tu commences tu commences. il commence il commence. elle commence elle commence. nous commençons nous commençons. لا سي دي هنايا درناها حيت الا ما كانتش غتقرا nous commençons. vous commencez vous commencez. il commence il commence. elle commence elle commence. مثال vous commencez demain vous commencez demain يعني هل ستبدأ غدا يعني واش غتبدا غدا. entendre entendre يسمع يعني كيسمع. le verbe entendre au présent فعل entendre في الحاضر. j'entends j'entends. tu entends tu entends. il entend il entend. elle entend elle entend. nous entendons nous entendons. vous entendez vous entendez. ils entendent ils entendent. elles entendent elles entendent. مثال يعني exemple j'entends la musique j'entends la musique أي أنا أسمع الموسيقى يعني كنسمع الموسيقى. le verbe vivre vivre أي يسكن يعني كيسكن أو كيعيش. le verbe vivre au présent فعل vivre في الحاضر. je vis je vis. tu vis tu vis. il vit il vit. elle vit elle vit. nous vivons nous vivons. vous vivez vous vivez. ils vivent ils vivent. elles vivent elles vivent. nous vivons à Casablanca nous vivons à Casablanca. نحن نسكن في الدار البيضاء أو لا نعيش يعني احنا كاينين في الدار البيضاء ساكنين.
connaître connaître le verbe connaître اللي هو كيعلم أو لا يعرف. le verbe connaître au présent فعل connaître في الحاضر يكون على الشكل التالي: je connais je connais, tu connais tu connais, il connaît il connaît, elle connaît elle connaît, nous connaissons nous connaissons, vous connaissez vous connaissez, ils connaissent ils connaissent, elles connaissent elles connaissent. مثال exemple: vous connaissez le chemin de la plage, vous connaissez le chemin de la plage. هل تعلمون طريق البحر؟ يعني واش كتعرفوا طريق ديال البحر منين؟ chercher chercher يبحث يعني يقلب. le verbe chercher au présent le verbe chercher au présent فعل chercher في الحاضر. je cherche je cherche, tu cherches tu cherches, il cherche il cherche, elle cherche elle cherche, nous cherchons nous cherchons, vous cherchez vous cherchez, il cherche il cherche, elle cherche elle cherche. exemple مثال: il cherche un livre à la bibliothèque. il cherche un livre à la bibliothèque أي إنهم يبحثون عن كتاب في المكتبة يعني كيقلبوا على شي كتاب في المكتبة. arriver arriver بمعنى يصل. le verbe arriver au présent فعل arriver في الحاضر يكون على الشكل التالي: j'arrive j'arrive, tu arrives tu arrives, il arrive il arrive, elle arrive elle arrive, nous arrivons كاينه liaison هنا nous arrivons, vous arrivez vous arrivez, il arrive il arrive, elle arrive elle arrive, j'arrive tout de suite j'arrive tout de suite سأصل في الحال يعني أنا جاي دابا. كنشكر أي واحد خلى الفيديو حتى للتالي، إلا كنتي ما مشتركش مرحبا بك. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامة.